Kwa majina mimi ni Mustafa Hamisi Isa, kiongozi wa baraza kuu ya vijana hapa jijini Uvira. Ndio umeshuhudia hapa kwenye sherehe ya kuzindua rasmi Maison Doctrine Decor. Kwa upande wako unajisikiaje? Kwa kweli mimi najisikia raha sana kwa sababu katika mula wangu nilipendelea sana kupata wa vijana wenye kupenda kufanya kazi na kuunda kuwa ba créateur, ba jeune entrepreneur. Mimi nimeona kwa kama Doctrine Decor ni nyumba ambayo imenionyesha upendo ya kukusanya wa vijana, kuwafundisha kazi mbalimbali. Ukiangalia Doctrine Decor inatumika mambo mengi sana. Na leo amenionyesha kitu ambacho Uvira kwa kujazoea. Kuweza kusogeza vijana kuwafanya kama ambassadeur, kuwapatia makontra sehemu fulani. Hii inasaidia wale ambao ni wanasanaa wa muziki, wa sinema, sehemu mbalimbali, wanaweza kuchukua inspiration kutokea kwa Doctrine Decor, kuwa na kamata ile makontra kuwasaidia ile kidogo kidogo. Na yeye ameona kwa kama mchukue ambassadeur ambaye ni Jobi, kwa kama ambassadeur wa kutangaza jina ya nyumba kubwa kama hii na kuita watu wengine kwa pamoja tuje tufanye kazi zetu hapa, ili mradi ule ambaye ni ambassadeur apate kidogo cha kuweza kufanya ni kupokea. Ndio, je, maono hayo unaona inaweza kusaidia vijana? Kwa kweli ni maono mazuri sana ya kutengeneza kazi. Sio maono ya kuleta division. Sisi tunapenda wa vijana ambao wenye kuleta maendeleo. Na haya ni maendeleo. Haikukuwa maono ya kusema eti umchukie mtu fulani. Ndio maana unaona kama kwa dakika hizi mimi nimefika hapa kwa kuja encourager, kushindikiza kazi ya kijana huyu na wa vijana wengine waambwate le même idée ambayo ndugu yetu naye amefanya kwa ajili ya kupeleka Uvira yetu kwa mbele. Wito gani unaweza kuwa nao kwa wito ambao naambia vijana wote tukue wa exemplaire. Tusibakilie ni watu wa kuzungumza sana, mais kitu kia mzuri wa Faransa wanasema les œuvres parlent à ma place. Donc tusura semea tu kwa kinywa, kwa maparole, lakini kukue ma œuvre ambazo unaweza kumuita president wa jeunesse aja jione. Usibakie ukwe tu porteur de conseil tu kwa maneno, lakini uniite kwa yale unapatikana nini maendeleo. Ndio mimi naambiwa vijana wote tujitume katika nini, katika kufanya kazi na tupenda entrepreneuria. Hii ni art na art kuna vitu vingi sana. Huyu ukiangalia Doctrine Decor inashughulika vitu vingi sana. Inatengeneza manguo, inafanya design, inatarajia kufanya hata kuchora, inatarajia hata kutoa hata studio, inatarajia hata kufanya vitu vingi sana. Sina kama ni kazi ya kuwapatia vijana na kusaidia watu hapa kwetu Uvira. Tunakushukuru. Acha mimi niwashukuru. Jambo. Jambo. Ndio, unaweza kutambulisha? Kwa majina naitwa Elias Grace, lakini jina ambalo linafahamika sana ni GOB kama vile Grace Open Platform. Ndio, leo umesaini mkataba mpya na kampuni ya Doctrine Decor kwa awamu ya kwanza. Umejisikiaje kwa upande wako? Nimejisikia furaha na nimejisikia pia nguvu kwa sababu ni kazi ya sanaa, na sanaa tuko na vision nzuri sana nayo, na ni kijana mwenzetu ambaye ni nyumba yake ya sanaa. Kwa hiyo kusapotiana ni kitu kizuri na nashukuru sana kwa nafasi ambayo amenipa. Je, unadhani kama unaweza kuweza kufaulu kazi hii kwa kuonyesha kwamba inafanya kazi nzuri kwa jinsi wana ubunifu mkubwa sana? Kwa confidence ambayo alikuwa nayo mpaka akanipatia hii nafasi, na mimi na imani kwamba siwezi kumwangusha. Na huo uwezo na nakubali kwamba anaweza kuifanya vizuri. Asante. Je, ni kazi gani wanaifanya hapa kwa upande wako? Juu bila kusaini mkataba nadhani kwa mfahamu kazi wanafanya. Ndio wanafanya kazi nyingi sana. Kuna painting ambazo wanafanya za t-shirts, wanafanya graphic design, wanafanya decoration, wanafanya tu kazi nyingi sana hasa videography na photography. Ni kazi kubwa sana ambayo wanaifanya, kazi nyingi sana kabisa. Umechaguliwa wewe kwa pekee kama vile msanii hapa Uvira. Nini wito kwa wenzako wasanii ambao watakuona kabisa kwenye kazi hii ya kuwa kama ambassadeur wa Doctrine Decor? Niseme tu wasanii wenzangu wasitoe sana macho kwenye maslahi ya karibu. Watoe maslahi, waangalie maslahi ya mbele, waangalie kusapotiana, waangalie kusogezana. Vitu kama hivi vya sanaa vinahitaji support, vinahitaji kusapotiana. Tukisubiri support za watu ambao labda ni watu wa nje, watu ambao hawako kwenye career yetu,
tutasugua sana. Kwa hiyo tusapotiane sisi kwa sisi, huenda tunaweza kufikisha sanaa yetu mbele kama alivyosema hata kiongozi wetu ya Furi. Ndio. Na ujumbe gani unao kwa wale ambao wanafanya kazi zao Burundi za design, wakati hapa kushakuwa nyumba kubwa sana Doctrine Decor? Kazi ni nyumbani. Niwaambie tu wale wote ambao wako nakimbia mambali, wanaenda nje ya mji, kazi kwanza ni nyumbani. Kuna urgence ambayo inaweza katokea ghafla, ulikuwa ulishazoea kwenda nje, unajikuta unajifungia mwenyewe kazi yako. Lakini kama unafanya kazi na watu wa nyumbani, kuna uaminifu fulani unakuwa nao, kwa sababu unajua ni watu ambao mnaishi nao, ni watu ambao mnajuana nao. Nakushukuru kwa muda wako. Asante, na mimi nashukuru. Jambo mzee. Jambo mzee. Unatambulisha? Mimi naitwa Mchina Katipa katika kama ya Furi, chef de bureau urbain hapa mvili ya Vile. Ndio, leo umezindua rasmi Maison Doctrine Decor. Kwa upande wako kama kiongozi, ni ujumbe gani ulikuwa nako vijana wako? Atukaa kwa vijana wa hapa, mimi nawaelezea wakuje wengi hapa kwa Maison Doctrine Decor. Juu vitu mingi yenyewe navumbula hapa, kutukaa sikukuwa na wazia. Na kitu kingine na furahi na Maison Decor juu ya nini? Bana sema kudunia, ukisema kama mimi nakulaka mzuri, na hakuna hata siku moja nishake invite mtu akiye kukula kwako pale iko zero. Ile ni kusema kama Maison Decor inasema mimi naiwaka kazi, tumeivumbula na mwana gamba, tumeivumbula kupitia vile iko na forme ile ujuzi yake akupenda kupatia nayo anapana kwa watu wengine, na bali juu wataweza kushuhudia kama Maison Decor Doctrine Decor inafanya kazi ya mzuri sana kufurahisha. Na upande wako t-shirt ambayo unafanya ni kazi ambayo unafanya, umejisikiaje wakati unafanya? Mimi sana vale t-shirt najisikia vraiment na kwa kilo surtout que niko tena pembeni ya ambassadeur kwa vraiment no haiko siaka juu monsieur l'ambassadeur ni mtu mwenye mimi nilimjua kazamani, ni grand artiste. Nilimjua kaku mode ya cinema, nilimjua ku mode ya muziki, na kuko vitu mingi ya artiste anakuwa ndani. Donc naye aliona keno anakuwa artiste, musicien, cinéaste, acteur, comédien, makitu gani. Mais akupenda kubakia na ufanya sana mimi naitika kuwa ambassadeur, et puis nitaenda na ujumbe ya kila fasi yenye baartiste banakutana kusambaza huko na fasi mbalimbali yenye napita. Vraiment tunashukuru kwa ile roho yenyewe unaitika kuwa ambassadeur, na pia kuvisite na pia kusigner ma contrat na maison hii yenye tuko nayo hapa Doctrine Decor. Shukrani. Tunakushukuru mzee. Merci, mimi nashukuru sana.